السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم سلطة ميموزا على طريقتي. Aujourd'hui, je vais vous présenter la salade mimosa à ma façon. J'ai ici du riz, des œufs hachés, des légumes variés. Vous pouvez mettre les légumes que vous aimez. J'ai du thym, des carottes râpées, du fromage râpé, l'huile d'olive, le citron. Moi, vous pouvez le remplacer par le vinaigre. J'ai du sel et la mayonnaise bien sûr. إذا المقادير باللغة العربية: عندي الأرز، بيض مبشور، جزر مبشور، جبن مبشور، تونة، وعندي هنايا الخضر اللي عندكم تقدروا تستعملوها. هنا عندنا زيت الزيتون، عصير الليمون اللي تقدروا تعوضوه بالخل، وعندي هنايا الملح طبعا والمايونيز. نبداو على بركة الله. هنا عندي إطار، عندي الإطار تاع قالب لازم يكون ينفتح. Comme vous voyez, j'ai un moule qui s'ouvre, donc le contour qui s'élargit. Donc voilà, moi je vais le faire maintenant. أول حاجة غادي نوضع القليل من الملح في الأرز تاعي. عصير الليمون. Donc je mets le sel, le jus de citron et une cuillère aussi d'huile d'olive. Jusqu'à 2 cuillères. Ça va aller. Donc je remue tout. نخلط كل المقادير هذه معايا. نضيف لها القليل تاع المايونيز. Donc j'ajoute un peu de mayonnaise. أول حاجة نوضعها هي الأرز. نوضع النصف تاعه. Je mets la moitié du riz. إذا بعد ما وضعنا الأرز تاعنا ناخدو ملعقة باش نحاولوا كما يقول لك نسرحوا الأرز تاعنا جيدا. Donc on va essayer d'aplatir et pour que ça soit solide, pour que la base soit solide. والآن غادي نوضعوا هنايا القليل من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة فقط، مع ملعقة من الخل أو من عصير الليمون، والقليل من الملح. ما لازمش نكترو، juste une petite pincée de sel avec une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de citron. إذا نخلطوا جيدا الخضر تاعنا. Donc je mélange bien les légumes et je vais les répartir sur le riz. Je mets un peu de mayonnaise. إذا نوضع القليل من المايونيز. والآن نوضع التونة. Maintenant je mets le thym. والآن نضيف القليل من المايونيز. Donc j'ajoute un peu de mayonnaise. الآن عندي هنا البيض. البيض غادي نوضع له المايونيز. نفس الشيء نضيف ملعقة من عصير الليمون، قليل من الملح، وملعقة من زيت الزيتون. Donc j'ajoute une cuillère de jus de citron, une cuillère d'huile d'olive et une pincée de sel. Je vais mélanger. الآن نوضع الجزر فوق السلطة تاعي. Donc j'ajoute les carottes râpées par-dessus. J'ajoute un peu de mayonnaise. نضيف القليل من المايونيز. والآن بعد ما أضفت الجزر غادي بقى لي الأرز. Et je vais répartir un peu de mayonnaise par-dessus. والآن نزين بالجبن المبشور. Et maintenant je vais décorer avec le fromage râpé. Et on peut aussi ajouter d'autres comme des œufs ou autre chose. Le décor c'est facultatif. Donc je finis avec le fromage.
Bon, après ça, je vais réfrigérer pendant au moins 2 à 3 heures et après on peut décorer avec ce qu'on veut. إذا هنايا غادي ندير نوضعها في الثلاجة ونزينوها كما نحبوا. ولازم تحطوها في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات. ونرجعوا للتزيين، نوري لكم الوصفة في الآخر. والآن بعد ما بردت السلطة تاعنا كما راكم تشوفوا أنا زينتها بالبيض، وهنايا عندنا تقدروا تزينوها بأي خضر عندكم، يبقى الاختيار إليكم. Donc voilà, après 3 heures de réfrigération, j'ai décoré ma salade. Et comme vous voyez, c'est vraiment très beau. Et aussi, c'est très bon. Donc j'espère que vous allez l'essayer. Et j'aimerais bien avoir vos commentaires après. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tout le monde. Je remercie tous les abonnés. Et surtout ceux qui me laissent des commentaires encourageants. Ça me donne envie de continuer dans ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine recette. لا تنساوش تشاركوا إذا ما كنتم ماشي مشتركين، وأترككم في رعاية الله وحفظه.